Acts, chapter 13. Hechos, capítulo 13. Barnabas and Saul sent off. Now, in the church at Antioch there were prophets and teachers, Barnabas, Simeon who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, a close friend of Herod the Tetrarch, and Saul. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, unos profetas y maestros, Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaen, que había sido criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. As they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." Mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Then after they had fasted, prayed, and laid hands on them, they sent them off. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Barnabas and Saul on Cyprus. Acts 13, Barnabas and Saul on Cyprus. So being sent out by the Holy Spirit, they went down to Seleucia, and from there they sailed to Cyprus. Arriving in Salamis, they proclaimed the word of God in the Jewish synagogues. They also had John as their assistant. Por lo tanto, siendo enviados por el Espíritu Santo, ellos descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Después de llegar a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También tenían a Juan como ayudante. When they had traveled the whole island as far as Paphos, they came across a sorcerer, a Jewish false prophet named Bar-Jesus. He was with the proconsul, Sergius Paulus, an intelligent man. This man summoned Barnabas and Saul and wanted to hear the word of God. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a un mago, falso profeta judío, llamado Bar-Jesús. Él estaba con el procónsul Sergio Paulo, un hombre prudente. Este, mandando llamar a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. But Elymas the sorcerer, that is the meaning of his name, opposed them and tried to turn the proconsul away from the faith. Pero el mago Elimas, pues así se traduce su nombre, les resistía, intentando apartar al procónsul de la fe. But Saul, also called Paul, filled with the Holy Spirit, stared straight at Elymas and said, "You are full of all kinds of deceit and trickery, you son of the devil and enemy of all that is right. Won't you ever stop perverting the straight paths of the Lord? Now, look, the Lord's hand is against you, you are going to be blind, and will not see the sun for a time." Immediately, a mist and darkness fell on him, and he went around seeking someone to lead him by the hand. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en él. Y dijo: «Oh tú, lleno de todo engaño y de toda malicia, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de pervertir los caminos rectos del Señor? Y ahora, he aquí la mano del Señor está contra ti, quedarás ciego por un tiempo sin ver el sol». De repente cayeron sobre él niebla y tinieblas, y andando a tientas, buscaba quien le condujese de la mano. Then, when he saw what happened, the proconsul believed, because he was astonished at the teaching of the Lord. Entonces, al ver lo que había sucedido, el procónsul creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Acts 13. Paul and Barnabas at Antioch in Pisidia. Paul and his companions set sail from Paphos and came to Perga in Pamphylia. But John left them and went back to Jerusalem. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia.
pero Juan se separó de ellos y se volvió a Jerusalén. They continued their journey from Perga and reached Pisidian Antioch. On the Sabbath day they went into the synagogue and sat down. After the reading of the law and the prophets, the leaders of the synagogue sent word to them, saying, "Brothers, if you have any word of encouragement for the people, you can speak." Pasando de Perge, ellos llegaron a Antioquía de Pisidia y en el día sábado, habiendo entrado en la sinagoga, se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, «Hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad». Paul stood up and motioned with his hand and said, "Fellow Israelites, and you who fear God, listen. The God of this people Israel chose our ancestors, made the people prosper during their stay in the land of Egypt, and led them out of it with a mighty arm." Entonces Pablo se levantó, y haciendo una señal con la mano, dijo, «Hombres de Israel y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de allí. And for about 40 years he put up with them in the wilderness. And after destroying 7 nations in the land of Canaan, he gave them their land as an inheritance. Por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Luego destruyó 7 naciones en la tierra de Canaán, y les hizo heredar la tierra de ellas. This all took about 450 years. After this, he gave them judges until Samuel the prophet. Como unos 450 años. Después de eso, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Then they asked for a king, and God gave them Saul the son of Kish, a man of the tribe of Benjamin, for 40 years. Y a partir de entonces pidieron rey, y Dios les dio por 40 años a Saúl hijo de Quis, hombre de la tribu de Benjamín. After removing him, he raised up David as their king and testified about him. "I have found David the son of Jesse to be a man after my own heart, who will carry out all my will." Después de quitarlo, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo, «He hallado a David hijo de Isaí, hombre conforme a mi corazón, quien hará toda mi voluntad». From this man's descendants, as he promised, God brought to Israel the Savior, Jesus. De la descendencia de David, conforme a la promesa, Dios trajo para Israel un Salvador, Jesús. Before his coming to public attention, John had previously proclaimed a baptism of repentance to all the people of Israel. Antes de presenciar su venida, Juan predicó el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Now as John was completing his mission, he said, "Who do you think I am? I am not the one. But one is coming after me, and I am not worthy to untie the sandals on his feet." Entonces, cuando Juan terminaba su carrera, decía, ¿quién pensáis que yo soy? Yo no lo soy. Más bien, he aquí viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Brothers and sisters, children of Abraham's race, and those among you who fear God, it is to us that the word of this salvation has been sent. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros temen a Dios, a nosotros nos ha sido enviado el mensaje de esta salvación. Since the residents of Jerusalem and their rulers did not recognize him or the sayings of the prophets that are read every Sabbath, they have fulfilled their words by condemning him. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, por no reconocer a Jesús ni hacer caso a las palabras de los profetas que se leen todos los sábados, las cumplieron al condenarlo. Though they found no grounds for the death sentence, they asked Pilate to have him killed. When they had carried out all that had been written about him, they took him down from the tree and put him in a tomb.
sin hallar en él ninguna causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase. Y como habían cumplido todas las cosas escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. But God raised him from the dead. Pero Dios le levantó de entre los muertos. And he appeared for many days to those who came up with him from Galilee to Jerusalem, who are now his witnesses to the people. Y él apareció por muchos días a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. And we ourselves proclaim to you the good news of the promise that was made to our ancestors. Nosotros también os anunciamos las buenas nuevas de que la promesa que fue hecha a los padres, esta la ha cumplido Dios para nosotros sus hijos, cuando resucitó a Jesús. And we ourselves proclaim to you the good news of the promise that was made to our ancestors. God has fulfilled this for us, their children, by raising up Jesus. As it is written in the second Psalm, "You are my son, today I have become your father." Como también está escrito en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. As to his raising him from the dead, never to return to decay, he has spoken in this way. I will give you the holy and sure promises of David. Y acerca de que le levantó de los muertos para no volver más a la corrupción, ha dicho así: os daré las santas y fieles bendiciones prometidas a David. Therefore he also says in another passage, "You will not let your Holy One see decay." For David, after serving God's purpose in his own generation, fell asleep, was buried with his fathers, and decayed. Por eso dice también en otro lugar, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque, después de haber servido en su propia generación a la voluntad de Dios, David murió, fue reunido con sus padres y vio corrupción. But the one God raised up did not decay. En cambio, aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Therefore, let it be known to you, brothers and sisters, that through this man forgiveness of sins is being proclaimed to you. Everyone who believes is justified through him from everything that you could not be justified from through the law of Moses. Por lo tanto, hermanos, se ha conocido de vosotros que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. So beware that what is said in the prophets does not happen to you. Look, you scoffers, marvel and vanish away, because I am doing a work in your days, a work that you will never believe, even if someone were to explain it to you. Mirad, pues, que no sobrevenga lo que está dicho en los profetas. Mirad, burladores, asombraos y pereced. Porque yo hago una gran obra en vuestros días, una obra que jamás la creeréis, aunque alguien os la cuente. As they were leaving, the people urged them to speak about these matters the following Sabbath. Cuando ellos salían, les rogaron que el sábado siguiente les hablasen de estos temas. After the synagogue had been dismissed, many of the Jews and devout converts to Judaism followed Paul and Barnabas, who were speaking with them and urging them to continue in the grace of God. Entonces, una vez despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes les hablaban y les persuadían a perseverar fieles en la gracia de Dios. The following Sabbath almost the whole town assembled to hear the word of the Lord. El sábado siguiente se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. But when the Jews saw the crowds, they were filled with jealousy and began to contradict what Paul was saying, insulting him. Y cuando los judíos vieron las multitudes, se llenaron de celos, y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Paul and Barnabas boldly replied, "It was necessary that the word of God be spoken to you first. Since you reject it and judge yourselves unworthy of eternal life, we are turning to the Gentiles."
For this is what the Lord has commanded us. I have made you a light for the Gentiles to bring salvation to the end of the earth. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, dijeron: Era necesario que se os hablase a vosotros primero la palabra de Dios. Pero ya que la habéis desechado y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor. Te he puesto por luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. When the Gentiles heard this, they rejoiced and honored the word of the Lord, and all who had been appointed to eternal life believed. Al oír esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron cuantos estaban designados para la vida eterna. The word of the Lord spread through the whole region. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. But the Jews incited the prominent God-fearing women and the leading men of the city. They stirred up persecution against Paul and Barnabas and expelled them from their district. Pero los judíos instigaron a unas mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los echaron de sus territorios. But Paul and Barnabas shook the dust off their feet against them and went to Iconium. Entonces sacudieron el polvo de sus pies contra ellos, y se fueron a Iconio. And the disciples were filled with joy in the Holy Spirit. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Acts chapter 13. Hechos, capítulo 13. Barnabas and Saul sent off. Barnabas and Saul on Cyprus. Acts 13. Barnabas and Saul on Cyprus. Paul and Barnabas at Antioch in Pisidia. Acts 13. Paul and Barnabas at Antioch in Pisidia. It was necessary that the word of God be spoken to you first. Since you rejected and judge yourselves unworthy of eternal life, we are turning to the Gentiles.